मजलिस राबता गजाली काबीना गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान के तहत शफीक सिंधु, चेयरमैन MC17 सरगोदा सिटी और कई सियासी शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला हुआ। इन्हें नेकी की दावत पेश की गई। आमिन तذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من علب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته